ସବୁଠୁ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ଘଟିଲା ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାପରେ ଆସିକରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଥିଲା ପରମ୍ପରା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଯେ ପରମ୍ପରାଟି ହଉଛି ଯେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ବି ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ନାହିଁ। या पूर्वर थे एमजे अकबर इस्तीफा देते, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देले। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दबा पछरे नरेंद्र मोदी को इच्छा निश्चय नथिला। मोदी तो बिल्कुल चाहती नहीं जे तांकर से जहाँ को चाहिए से इस्तीफा दब कि से जहाँ को चाहिए से बाहर हम, किंतु लोके कहउचंती बोलिकरी काहाकू बाहर करिबा तांको जातक रे नथिला। ये जो नुआ पीढ़ी रो पिला हमर जो जेन जी जो आछंती एमाने नरेंद्र मोदी को जातक बदले देले। एमाने कहले नहीं 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 आउ हब नहीं, बहुत हैला, आपण मनमानी बहुत कले। एणिके आम कथा शुणु, आपण गोटे गणतांत्रिक देशर प्रधानमंत्री, जड़े शिक्षा मंत्री अधीन तीन तीन थर पेपर लीक है। जड़े शिक्षा मंत्री अपारगता कारण 20 रु अधिक पिला आत्महत्या कले। आपण जदि कहिबे नहीं 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 मु जहाँ कहबी ताहा हम नहीं, पिला संपूर्ण भाव बदली देले। पिला शुणिले नहीं, पिलांकु माड़ मरा है, पिलांको ऊपर टीयर गैस प्रयोग करागला, पिलांकु पेलेट गन व्यवहार करी रक्ताक्त करागला, आहत करागला, पिलांकु धमक दियागला, गुंडा लगे कहगला आम पिटिबू जाइकरी तुम अनशन स्थल को जीवु, तुम आंदोलन स्थल को जाकर तुमको पिटिबू, खोला धमक दिया। पिला किसी फरक पड़ला, फरक का पड़ला नहीं, मोदी जी पड़ेगा। तेबे या पर प्रश्नटी हूँ धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा देदेले, गोटे लक्ष्य तो हासिल हो गला, तापर कौन जो जेन जी आंदोलन लक्ष्य कौन केवल गोटे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा थिला कि आज्ञा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा होची आरंभ, ये शेष नुह। नरेंद्र मोदी सरकार अपारगता विरुद्ध रे सारा भारत रे जो जन असंतोष अच्छी से जन असंतोष एटा होची अयमारंभ, पतन एठू आरंभ है। अनेक लोग कही पारती आज्ञा एमती समान आंदोलन गत उत्तर प्रदेश निर्वाचन पूर्व भी होता, कृषक मानकर पाखापाखि वर्षे धरिकी आंदोलन एवं ताकू ठीक निर्वाचन पूर्व उत्तर प्रदेश निर्वाचन पूर्व नरेंद्र मोदी जो 3टा आईन आनी से आईन को धरिक बसते, से आईन को से प्रत्याहार कले, प्रत्याहार करने बाध्य हेले। जमती एबे पाखापाखि मासे आंदोलन कला परे धर्मेंद्र प्रधान को से इस्तीफा देवा को बाध्य कले। तेणु इस्तीफा देदेला परे सब समस्या समाधान हो गला कि? शिक्षा व्यवस्था सुधरी गला कि? भ्रष्टाचार मिटी गला कि? साधारण जनतार जो समस्या अच्छी, साधारण जनता भितर जो गोटे भावना आसी जे ए देशर गणतंत्र एवं संविधान गोटे अत्यंत संकटजनक स्थिति अच्छी, तार समाधान हो गला कि? आज्ञा ए प्रश्न पचारिबा आरंभ कला। ए प्रश्न आज आपन कहि पारंती जे धर्मेंद्र प्रधान जो समय इस्तीफा देले सेई समय रे ए देशर जनसाधारण गोटे परीक्षा रे सफल हेले। परीक्षाटी होउची जे नरेंद्र मोदी ए जो तथा कथित दृढ़ भावमूर्ति, जो शक्तिशाली व्यक्तित्व, से जो एडे बड़ गोटे बेलून तैयारी करा हेची, एते विज्ञापन एते प्रचार करी जो विज्ञापन तैयारी करा हेतला, से विज्ञापन बेलून रे आमर पिला माने गोटे पिन गेंजी देले। पिन टी गेंजी देला परे पूरा जो नरेंद्र मोदी ब्रांड सीए सीधा भुचुड़ी पड़ला। धर्मेंद्र प्रधान कर इस्तीफा गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नुह, गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होची जे ब्रांड मोदी रो अवक्षय। ये जो सीजेपी आंदोलन, ये जो जेन जी आंदोलन जोटा कि आपण कहि पारंती असंगठित भाव में संगठित होइतो गोटे आंदोलन, अभिजीत दीपके किंबा सोनम वांगचुक
ମାୟାରେ ବା ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଭିଡ ସେଠି ହେଇନଥିଲା। ସେଠି ଯୋଉ ଭିଡ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବଢିଛି, ଯେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏସନ, ଗତ ମାସେ ଭିତରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବଂ ଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାରେ ଆମକୁ କେବଳ ଆମର ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ମିଲେନିୟଲ ଏବଂ ଜେନ୍ଜିର ଯୋଉ ପିଲା ବାପା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି କମ ସୃଜନଶୀଳ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ବିପ୍ଳବ ହେଲେ ବା ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ନେପାଳ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କି ବାଂଲାଦେଶ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଯୋଉ ଯୁବକ ଶକ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀର ରକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆପଣ ପୁରା ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପିଲା ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ଆସୁନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ଆସୁନାହିଁ, ପିଲା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉନାହାନ୍ତି। ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦାବି ମାନିବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଟାଣପଣ ଅଛି, ସେ ଦମ୍ଭ ଅଛି। ପିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ରିଲ୍ସ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମିତ୍ର ଜାଗାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ ବଦଳାଇବାକୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଇଲା ଭଳିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଇଟି ସେଲ୍ କହୁଛି, ଦେଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ 11 ମିଲିୟନ ଲାଇକ୍, ଅର୍ଥାତ ପାଖାପାଖି 1,10,00,000 ଲାଇକ୍। ପିଲା ଜାଣିଛେ ଆମେ ସେ ଆଲଗୋରିଦମର ଖେଳ ଆମେ ଜାଣୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଉ ଭୂତେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ରାଜନୀତି କଣ ହବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ନେତା, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିର, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ଷମତା ଗଳିରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବେ? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ତ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣି ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ? ପିଲାଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ହେବା ବାରମ୍ବାର, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରି ଓଡ଼ିଶା ପଠା ହବ? ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ସହଜ ହେବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନ। ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନ କରିବା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ସାରା ଭାରତରେ ବିଜେପିର ଯେମିତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୋଦିର ଯେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସିଲେ ଏଠିକି ଜଣେ ନିନ୍ଦିତ ଚରିତ୍ର ହେଇକରି ଆସିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, କାରଣ 12 ବର୍ଷ ଧରିକରି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ 12 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଲୋଅର୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗୃହୀତ ହଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ କାହା ବେକରେ ସେ ଗାମଛା ପକାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦଉଥିଲେ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେ ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବେ, ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୂଳତଃ ସେମାନେ ଭାଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେମିତି କହିଲେ ଦୁଇଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ମନମୋହନ ସାମଲ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ
मनमोहन सामल को निर्दिष्ट भाव में चांदबाली आसन रु हरैवा पाई किए षड्यंत्र करिथिला से कथा मनमोहन सामल भल कर जान। तेणु मनमोहन सामल गोटे बड़ प्रतिबंधक होकर धर्मेन्द्र बाबू ठिया होइछन्ति। द्वितीय कथा हूँ जे धर्मेन्द्र बाबू वर्तमान ओडिशा आसबे धरतु ओडिशार मुख्यमंत्री करेंगे। ओडिशार मुख्यमंत्री भाव में आपण मोहन माझी को बसई। मोहन माझी बड़ परफॉर्मेंस करूना किंतु आदिवासी चेहरा अच्छा। धर्मेन्द्र बाबू आसबे गोटे निंदित चेहरा है। या पूर्व धर्मेन्द्र बाबू आसते हिरो होते आसबे खलनायक हो। तेणु समस्या बहु प्रकार अच्छी। 12 वर्ष क्षमता रहिला परे धर्मेन्द्र बाबू वर्तमान ना दलीय संगठन को फेरी पारे ना ओडिशा को फेरी पारे। तेणु गोटे प्रकार तांकर राजनीति गोटे प्रकार पूर्णछेद पड़ी वर्तमान आगु कौन हो से भिन्न कथा। किंतु धर्मेन्द्र प्रधान ए विपर्यय पाई केवल धर्मेन्द्र बाबू आप दायी करें ना। धर्मेन्द्र बाबूंकर विपर्यय पाई धर्मेन्द्र बाबूंकर व्यक्तित्व को क्षुण्ण करिबारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं बीजेपी किसी कम भूमिका नहीं नहांती। कारण शिक्षा विभाग रे जहा घटुला शिक्षा विभाग रो जहा नीतिगत निष्पत्ति निया होतला से निष्पत्ति पूरा पूरी भाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नौतला। कारण जोठी बीजेपी सरकार हुए सेठी शिक्षा एवं संस्कृति ए दुईटी क्षेत्र आरएसएस रो अधीन को चली जाए। एवं दुईटी जाक आप देखिए सर्वभारतीय स्तर में ओडिशा रे शिक्षा एवं संस्कृति ए दुईटार अवस्था अत्यंत दयनीय। तेणु धर्मेन्द्र प्रधान विपर्यय पाई केवल धर्मेन्द्र बाबू दायी नुहंती। एथिपाई मूलतः नरेंद्र मोदी जो ओभर सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी सबु किछि नियंत्रण पीएमओ रु हबो। धर्मेन्द्र बाबू हाथ में किछि नथिला वास्तव से नामक मात्र मंत्री थिले। पूरा निष्पत्ति अमित शाह एवं नरेंद्र मोदी नौते। पूरा निष्पत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नौला। धर्मेन्द्र बाबू बलि पड़े एवं से एमती समय बलि पड़े थैथान करने भाया व्यवस्था कौटी ना। तेणु धर्मेन्द्र बाबू वर्तमान किछि दिन पाई विश्राम करने छड़ा तांको पाखरे अन्य किछि विकल्प नाही। तेणु वर्तमान जगन्नाथ किछि दिन विश्राम देइचंती। तापर देखिबा तांकर गतिपथ कुआडे जाउछि। समता होची ओडिशार मुक्तिर स्वर, सांविधानिक अधिकार एवं गणतंत्र स्वर। तेणु समता को अधिक सहयोग करंतु, अधिक सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करंतु। आम चैनल रे आपण सदस्य भाव में जोग दे पारिबे, आमको सुपर थैंक्स दे पारिबे। समता को जेते प्रकार आपण सहाय्य करबा को चाहंती आपण करि पारिबे। आमको जदि किसी आर्थिक सहयोग आप देवा चाहती ताहले आमर फोन पे नंबर आम ये दौचु। एथिरे आपण आमको आर्थिक सहयोग करि पारिबे।